Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Orang tarik salon. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin, wa faddala al ulama bi iqamatil hujajiddin, wa akramal awliya bi zuhuril karamatil khawarij allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin, wa khassa man sya'a min atba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa sayyidil kainat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Wa ba'du, samahatal habaib wal fudala wal kurama alladhina qad hadaru fi hadzal majlisil mubarak. Segenap para habaib, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir di majelis yang mulia ini yang sangat kami muliakan. Wabil akhos bidzikir Sayyidina al-Habib Gazim bin Abdullah al-Jufri yang sangat kami taati. Wabil akhos bidzikir nih kengucan apa sih gue lebih abana kancak Mas Abdul Hasib Habibullah sesareng kaulah muljaaki orang sepo kaulah Kiai Tianom orang sepo kulah Kakang Abdul Aziz sesareng kaulah muljaaki satejana saya hadir ning kak dinto majlis saya muljaaki tining Allah subhanahu wa ta'ala. Tigal jata kerjat kula toron reng arsongu ki melihat tak kerjat ki malaya oning nikah piyon orang arsongu ki dilawan nah pola bedetretan kaulah reng arsongu makin ongke satejana hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu mampu bu ning bebe kula tak bisa mancing bu beri pasaan kesak kecelakaan tetimun mancing tak gelar ben polem tak biasa ngalak mancing bu ki kula biasa ngalak biasa mun mancing ten ki tak pati abid sambil mun mancing ki ki. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama mari kita mengintensifikasikan rasa syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan ribuan rahmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka peduli anak yatim ben napa anajaran khol akbar sekaligus asyura'i asyura' pun dikupas tuntas ki sareng Sayyidina al-Habib Gazim karenang Mas Hasib di budin nik kebon tak milo saung guna tretan ki tak milo polong kau leban panjenengan ning majelis kak dintoh mantar muga pagi tetia sebab bakal apolong pole ning sitong tempat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar engki kadinto suara kaipon Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu keharibaan baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengangkat satu bangsa
dari lumpur kebinasaan dan kehancuran ke puncak kejayaan yang paling tinggi, sehingga mampu menjadi faktor subjek yang menentukan sejarah revolusi muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, emal mangken kaulah kelaban panjenengan juk tojuk kak dintoh ning majelis kak dintoh teroridona Allah subhanahu wa ta'ala bada khadimul majlis Mas Hasib bada Habib Qasim. Mari ngaji tentang Rasulullah kenapa bulan sore pon-pona kan ki ngaji derem Rasulullah kak dintoh kenggula akan mengupas sebuah riwayat dari ahlus sufi menebab orang peduli kanak-kanak yatim kak dinto. Idza aradta an ta'rifa magamak indallah fandur ila qalbik hal fihi rahmah liman haulak min khalqillah. Malam mangken mulai bilan pon ekarang mapolong anak-kanak yatim ki terongor mata anak-kanak ya yatim karena malam 10 sorah biasa nangusap seran anak-anak yatim male etuai sareng anak-anak ya yatim. Sebuah sindiran besar dari seorang ahlus sufi. Ada wakimun kakek tahu kedudukan kakek bedening yajunan Allah. Apakah kau leban panjenengan orang baik? Kau leban panjenengan punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Kau leban panjenengan apa orang kene ning yaden Allah. Fandur ila galbik, tanyakan kepada hatimu. Sero atanya ke ate nadi tibi. Fandur saya artikan tanyakan. Tengalen ate na sambi. Hal fihi rahmah liman haulak. Apakah ate na kake peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu? Senikehi nikah pertanyaan besar kebesanguh kesampian setuju sampian baan dia pangkat nih ya dan Allah jawab nda sampian eterosaki kakek pernah mikir tetangga kakek seta andi kakek pernah mikir nak kanak yatim yang tiap hari membutuhkan dana untuk sekolah untuk makan nikehi nikah pernah pikir muntro apa lengabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ngagali bu bahasa Maduran apa bahasa Indonesia bu pada kening oh saya seorang netetan kula biasa dimin karena memang saya didoktrin untuk bahasa Indonesia kengkor campur ki nah ki pon paham nih ki sampian montero ini kan drojotek gini ya dan Allah pikir orang-orang yang ada di sekitarmu. Apakah anda peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu? Kalau mak iyahnya cak nun nih keteritan mun omong saya teritan. Pernahkah kita sholat bersama orang sedangkan kita berpikir di dalam digejolak atena kau leban panjenengan pikir saabajang bisengko beun di APC senika paham mun orang di pangkat ngat mapan teritan sampean mun mikir maber sakit engkau di PC maju tolongin mapan teritan wak bedenak kena yatim jak karo bulan surat dauri PC teritan engki pas masuk ke dalam sebuah hadis ana wa kafitul yatim kahatain fil jannah engkau dawuh Rasulullah engkau bi orang yang menanggung anak yatim ku aku engak driji dua apolong bi sengkok ning surga tapi mengkerobulan surat dosa berida remah kalau kita tafsiri kafilul yatim pada remah diketeritan kelepai kelihatan nyebut Kang Ali kelepai ki ya senek ki toreh bagian rutinitas kak dinto bagian sarah kau leban panjenengan setuju mikir tetangga sosial masyarakat juga ini kemapan teritan kelaguan mapan merunut kepada sebuah hadis
inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Bada sing ngocaki hadis yang kedua tretan. Inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Ki saya sering dipakai kakek sesemak bingkok aku secakang macam salawat ni kita yang kui sanukum uluqa. Ibnul Mubarak menafsiri ahsanukum khuluqa, orang sebagus ahlak kakak dinto talaqatul wajah wa badlul ma'ruf wa kaful ada. Orang sesemak sareng Kanjeng Nabi pagi tretan ya dia orang semapan ahlakah. Ning hadis lain orang sesemak bi Rasulullah orang secakang maca salawat. Nika pernah dikupas, ku perlu kupas salawat itu ahsanukum khuluqa, nika kupas orang semapan ahlaka. Ibnul Mubarak menafsiri hadis kak dinten tretan de remah orang semapan ahlaka apa keng duk menunduk keng keset kante bangki tretan duk menunduk keng nyilep kante bangki tretan. Orang mentro semak abi Kanjeng Nabi pamapan ahlakah de remah definisi daripada ahlak kak dinto ki paham ahlak kak dinto orang sepaling banyak mikirin orang sepaling peduli de ke masyarakat ma bere sakit kentarin berde segabe tampelek nak kan ayatim di dejen mata sekolah tandi pese engkau sinanggungah mun bedoreng ngaya ku aku abolong bi Rasulullah akrabukum paling semak abolong bi Kanjeng Nabi ki. Bahkan ketika Rasulullah sampai di Madinah perkataan yang terlontar dari bibir beliau yang mulia absus salam, tebarkan kedamaian ki. Nikah artinya tebarkan kedamaian ini. Saya nafsirin afsus salam ni kebanyak teritan Gusda Peloso ke Ma'ruf Amin wakil presiden kesa afsus salam nikah ni pamapan bi masyarakat pamapan bi tetangga cak atau karan bi tretan cak atau karan bi tetangga mun beda orang melas kentaren tade sekakan lek kentaren mun terus semak bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah kak dinto tretan barometer ukuran standar kita untuk dekat dengan Allah perlu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan tero ku leben panjenengan kak dinto nyaba meni debu kapolong bi Kanjeng tero tepat nyaba kula la ngus-ngusan kesak tretan lelang maelang gak ruah Kanjeng Nabi Rabu tero wah jawab penjelas tero Kanjeng Nabi akan menyaksikan dan akan menjamin itu. Seorang al-imam al-kutub Al-Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus di dalam kalamnya, dan ini tertulis di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah punyanya Habib Zain bin Smith, dan ini sudah tertulis di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, anna salasatan minal adhkar idza qalaha al-insan kulla yawmin mi'atan wa sittata asyara lam yatawalla inda qabdi ruhi illa al-habib sallallahu alaihi wasallam. Badatelok biritan saban orang mun maca dia benare benyan 116 elakon na banten entah elakon burung 116 ini kesebening ke apa seorang ulama besar bahkan dikatakan wali dan mendapat julukan al-faqih fi hadzal zaman. Orang sangat alim zaman mangken Al-Habib Zain bin Sumaid lesan kak ditutup ranta teman kering benih kering kang bercoban tok tak teman lopot dari zikir. Beliau menukil daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus.
bada biritan teloan orang mun ngelakoni jia rutin ngelakoni kak jia lam yatawalla inda gabti ruhi illa al-habib sallallahu alaihi wasallam. Bakto nanya benai tebu kanjeng Nabi senyak sen senokuin terus sambung bi kanjeng Nabi kan ki apa yakin nih ketretan kanjeng Nabi ini ke barometer kekuatan kita mangkan mun ben majelis ka adik polong loh nih Rasulullah itu adalah barometer kekuatan kita ukuran standar manusia hi beda terlebih return nomor sitong assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kesangkun nomor 2 melihat arwat nomor 2 assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah gallat hilati adrikni. Nomor 3 ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejaminan kekuatan kau leben panjenengan tretan. Mun rutin macam ni kita rutin benar maca 116 istiqomah. Kau leben panjenengan setuju mun tanya ben itu buah pada Rasulullah ning yatin kau leben panjeneng derma. Sama dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran ketika perempuan-perempuan teriris tangannya ketika melihat kegantengan ketampanan daripada Nabi Yusuf, teriris jari-jarinya tidak pernah terasa. Kak dinto sami tretan kau leben panjenengannya betingi debu mun apolong bi Rasulullah sak ende roh ni ketek gres tretan paham kerutin macam kak ni ketretan ki. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kita bukan sekelas dengan Al-Habib Ali Khalaq Gasam, bukan sekelas mun Al-Habib Ali Khalaq Gasam kan diketeran mun abajang assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ting dapat kan ni kemana tahiyya langsung mendapat jawaban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi ditarim lambe ni keteran bedah beli raja mun abajeng tinggal dapat at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tinggal dapat kan ni kepada suara tretan wa alaikassalam ya syekh. Ni saya jawab langsung Rasulullah dan ini sudah disaksikan rami oleh khalayak rami ditarim kan itu tretan. Kau lebih sampean tak bisa nembus nih ketretan. Mun bisa nembuskan saya punya jaminan besar untuk masuk surga karena barometer kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sambung napa punten bi Kanjeng Nabi. Kan sini kak. Mun sambung bi Kanjeng Nabi insyaallah kau deban panjenengan endi tiket untuk menuju surga. Larak ketretan. Lamma sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah zala al-marad wa sarat mahrusatan bil malaikah fa kayf idza sakana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qulubikum fi ahwalikum fi af'alikum. Baktona Kanjeng Nabi bertempat di Madinah. Lombok tretan Kanjeng Nabi kadi to hijrah ke Madinah. Baktona Kanjeng Nabi ngalle ke Madinah, malek lekes paham. Ning Madinah kadi to tretan selama hidup selama Rasulullah ada di Madinah, sobung penyakit si Madinah. Tidak ada wabah. Ning Madinah padan mangken beri kasak corona sesangki beda Rasulullah ada di kota di Sebedus sobung corona masuk ke Bedus. Lamma sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah zala al-marad wa sarat mahrusatan bil malaikah. Madinah dikepung oleh para malaikat. Semadinah saja ke malaikat. Saja ke Madinah kan malaikat wasarat mahrusatan bil malaika. Di Madinah dikepung oleh malaikat sehingga Madinah kak dinto tretan
aman selama beda Rasulullah sobung musibah, tidak ada yang namanya COVID-19, tidak ada mungkin beda Rasulullah. Fakaifa idza sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubikum, lalu bagaimana seandainya Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto bersemayam ning atena kaulaban panjenengan sedeu. Ini kepertanyaan besar teritan. Fakaifa idza sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubikum wa af'alikum, pas de remah cek sangking Kanjeng Nabi bi sampiane sabeu ning atena ning kelakon sampian de remah kelakon aku leubeun sampian cocok bi kelakon Kanjeng Nabi atena kau leubeun panjenengan setuju nurut syariat Kanjeng Nabi de remah odi ten saya tak terus odi seneng dunya akhirat. Orang mun tak terus bahagia odi ning dunya akhirat pae paham? Orang mun tak terus bahagia odi dunya akhirat pae Fakaifa idza sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubikum, pas de remah mun pas Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan sateuje nika tafsirin teritan cek rumuro nyabe atena nyabe Kanjeng Nabi ning atena kauleubeun panjenengan punya penafsiran Kak dinten teritan. Kanjeng Nabi Kak dinten tak tau mantokaran, Kanjeng Nabi Kak dinten menika cek oreng nengendeng teritan. Walaupun Rasulullah diludai coba mun sake kentari teritan. Paham? Setiap saat merindukan kauleubeun panjenengan teritan. Nika Kanjeng Nabi. Fa kaifa idza sakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qulubikum, pas de remah mun pas Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan sateuje. Jawabannya pasti kauleubeun panjenengan bakal teu ontong bede dunya langkong-langkong bedening akhirat. Seni kejawab neutritan. Mun pas Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan sateuje, teu pejabat tak pernah mikirin tabuk di tibi teritan. Pasti memikirkan rakyatnya. Mun Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan sateuje teritan takir pernah ngerasanin tetang kerosak, ngerasani tetang kemabeureu ma temur. Mun pas Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan teritan sobung teritan orang ngalian pager nih keso sobung. Mun pas atena kauleubeun panjenengan eseh Kanjeng Nabi teritan sobung orang atau karan masalah sangkolan. Mun pas Kanjeng Nabi bedening atena kauleubeun panjenengan teritan sobung yang namanya dakwah itu kiai utara dan selatan bertengkar tidak ada teritan. Mun atena kauleubeun panjenengan sateuje teritan esse Kanjeng Nabi teritan ngastete bi keluarga teritan. Ini kadang-kadang umum teritan mun abine ape rampe sunnah embu sunat Kanjeng Nabi embu ki sayyidul wujud bukan manusia sembarangan. Pasti gampang ngocak tinggal bini dua sunat Kanjeng Nabi ya embu lah cak terus lagi. Karena Rasulullah beristri seperti itu tidak pernah memikirkan nafsu. Okay? Yang dipikiran pertama adalah dakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lu teritan mun nafsu saya ada. Kita pernah mendengar sebuah cerita daripada Syekh Musta'in Romli Patairongan Jombang teritan.
araji ya boleh bolan sesepuh tandi anak istihor libelian tak bisa datang kepada Kiai Dimyati Rois, Mbah Dimyati Rois Kendal Kaliwungu ting aja habis kasa Mbah Dimyati Rois ki ngodet retan keng manti ting aja habis dia terus lagi mau nabi ini terus lagi obar penduk gila deh bener ke Dimyati Rois karena kaki abi ini dia karena nafsu berni karena dak itu mugulina ate karena tembus bi Rasulil mula tembus bi Rasulullah gulin ate temu beni tukang tebak beni jin nih keteritan karena ate na tembus dak ka Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam narasakia debun Al Habib Abdullah bin Idrus Al Idrus assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah gallat hilati adrikni salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepadamu wahai tuanku, wahai pemimpinku, wahai utusan Allah. Gallat hilati kekuatanku sangat sedikit fadrikni bantulah aku beri kuleni keteritan sebelum memang 6 bulan terakhir saya berdebat dengan mahasiswa UIN. Saya berdebat dengan mahasiswa UIN. Bagaimana artinya sholawat ini kok dipakai oleh orang ahlus sunnah wal jamaah? Orang NU teritan, kuda songkuan NU maleko cai NU teritan, takut keliru. Ahlus sunnah, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada haribaan, wahai pemimpin kami, wahai utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adrikni bantulah aku. Setelah Rasulullah sabung umur maki nolong nah nikah ya saya berdebat dengan UIN Universitas Islam Negeri Malang kulit tak jawab dengan kalau gampang sampeyan mengajukan sebuah pertanyaan seperti itu yakinkah anda bahwasannya Rasulullah masih hidup apa mati ini perlu jawaban tretan Kanjeng Nabi di nama hunten ini kejawaban loh mun Kanjeng Nabi meyakini masih hidup berarti tidak apa-apa ini sholawat kalau kita melonjak lagi kepada mufti Mesir assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati badal lafaz saya buang wa anta wasilati fadrikni ajunan kak dintu Kanjeng Nabi wasilan kaulah kanggo ngater kaulah dek ka Allah maka tolonglah saya boleh paham nikah sampean peyakin samun Kanjeng Nabi kiodi tapi hidup di dalam barzakh yang hakiki nikah Kanjeng Nabi bisa debu tretan aja geje tretan kulene ketretan saya mengambil sebuah ibarat dari seorang profesor ad-doktor Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki dalam sitong kaya penyaman mafahim yajib antusohah kuleba jatretan sabun Kanjeng Nabi ki odi waqad sabata li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayatun barzakhiyah akmal wa a'dham min ghairiha tahaddasa anha binafsi sungguh sangat jelas sekali bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kehidupan yang barzah yang nyata dan lebih sempurna dan itu beliau sendiri yang menceritakan tasbutu ittisalahu bil ummatil muhammadiyah sekali sambungan kehidupan Rasulullah bersambung dengan umat Muhammad sallallahu alaihi asambung tretan wa ma'rifatahu bi ahwaliha Kanjeng Nabi kadito oning kelakuan kau lebih panjenengan malam mangkin tretan wattila'ahu ala a'maliha Kanjeng Nabi mirsanin kelakuan kau leben panjenengan benare gena tak gena Kanjeng Nabi oning tak tudus ka Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad
wasima'ahu li kalamihim. Kanjeng Nabi kak dinto mirsani mireng kedebun kauleubeun panjenengan tretan. Waraddahu li salamihim. Kanjeng Nabi kak dinto tretan bisa ajawab mun kauleubeun panjenengan ulu salam ning beujeng. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakah. Kanjeng Nabi ajawab kak dinto tretan ini melalui saksi sebuah hadis. Hadis tretan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummatis salam. Etun nyari bodoh malaikat seleng-leleng etun yang menjelajahi seluruh penjuru alam kak dinto. Allah endi malaikat yang menjelajahi alam raya ini, yuballighuni min ummatis salam, di mana malaikat tersebut tugasnya menyampaikan ulu salam umatku. Paham? Ini tidak selesai ketika Rasulullah sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, terus makin kak dinteretan. Mending sitong hadis hayati khairun lakum tuhdisun wa yuhdatsu lakum. Baktan engkau odi itu adalah sebuah kebaikan bagi kalian. Kalian bisa ngomong, engkau bisa mendengarkan omonganku. Wa wafati khairun lakum. Dengan kau lah sabung umur dawun kanjeng Nabi, khairun lakum juga baik kepadamu. Tu'radu alayya a'malukum. Benareh kelakuan kau leben panjenengan sadeja elaborasi ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tak todus mun kelakuan kau leben panjenengan tak gena. Benareh elaborasi bi malaikat. Ari kelakuan namu cai tak gena kanjeng Nabi. Fa in ra'aitu khairan hamidullah alaih. Mun kelakuan tang umat di bagus, saya syukur alhamdulillah kepada Allah atas kelakuan umatku. Wa in ra'aitu syarran istaghfartullah lakum. Mun kelakuan tang umat dicoba, engkau nyonaki sepora ka Allah. Engkau nyonaki sepora ka Allah. Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsiri istaghfartullah lakum kak dinterdetan ni kasyafaat kanjeng Nabi pada alam dunya. Seni ketretan mali asampung sekmun kanjeng Nabi kak dintogi oh di bunyak seajelas haki ni ketretan. Seajelas haki Syekh Muhammad Saddad Ba Umar ngarang sitong kitabnya mana Kaifiatul Wusul li Ru'yatir Rasul. Carana sekira tapapak bi kanjeng Nabi. Bada boleh sitong kitab man ro'a Rasulullah ya qadatan wa man naman, orang yang melihat Rasulullah tak tepan tak tedung atau tepan sarin banyak kitab cerita. Mangkana kau leubeun panjenengan sadeja jajeng lanjang 3 pon ki jajeng lanjang boleh setengah jam pon nika. Ki jajeng lanjang pon ki nek pon pokon foinah montro nyaman odi pasambung bi Rasulullah atena kau leubeun panjenengan SCN Rasulullah mun SCN Rasulullah atena kau leubeun panjenengan lemes tak tokaran bi tetangga bedena kana yatim melas beri engon bi sampian ni kasalah sitong kelakuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keharapan besar teritan karena kanjeng Nabi kak dintu setor kau leubeun panjenengan seteja mun lareng bedes kuan seneku emik ne kagena kelakuan bi kanjeng Nabi luku celok teritan tang umat wa tek pratina malem tangkel 10 sora wa nyantuni nak kana ya yatim niki nikah ngiring atena kau leubeun panjenengan sadeja SCN kanjeng Nabi keng etap seren se SCN kanjeng Nabi tok teritan SCN kelakon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nik paham ki? Seteti pejabat pagena, seteti dokter pagena, ki seteti kiai pagena, seteti tokang pagena. Seni kebon. Paham ki? Nik kebon. Walhasil secara jumlah malam mangken kau leubeun panjenengan sadeja SCN atena kau leubeun panjenengan sadeja kalaban Rasulillah. Maksud yakni SCN bi Rasulullah, SCN bi kelakon Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mun bisa nembus atena SCN kelaban kanjeng Nabi kak dinto insyaallah manusia kak dinto bekal odi sae etunya langkung-langkung pake beda alam akhir
akhiratnya ona serborah seraja-rajana. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.